बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लास सीरीज़ की क्लास नंबर 9 करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जिसने भी ये फ़ाइल कंपाइल की, चौधरी कामरान शौकत साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके वालिद साहब को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। आज के पहले सवाल है, हु वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल टू एक्सेप्ट इस्लाम? तो हज़रत खदीजा। उसके बाद हाउ मेनी ईयर बीबी हलीमा टुक आफ्टर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 4 years। उसके बाद है मस्जिद कैफ KHIEF कैफ इज लोकेटेड इन मिना। उसके बाद है वार एंड पीस इज रिटन बाय रॉय टॉल्स्टॉय। ये किताब है वार एंड पीस इज रिटन बाय रियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद है हु वाज द चीफ एडिटर ऑफ ज़मींदार? ज़मींदार एक न्यूज़पेपर है क्योंकि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इसके चीफ एडिटर थे। उसके बाद है लास्ट वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है सार्क हेडक्वार्टर इज इन खटमंडू नेपाल के अंदर है। उसका कैपिटल भी है नेपाल का खटमंडू। उसके बाद करेंसी ऑफ मलेशिया की करेंसी ऑफ रिंगिट है। उसके बाद है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड ग्रीनलैंड। फिर हु वाज वाइसराय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो लॉर्ड कर्जन। उसके बाद है प्योरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। प्योरेस्ट लैंग्वेज जो दुनिया की प्योरेस्ट लैंग्वेज है वो है अरबिक। उसके बाद है लार्ज इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, ये कुर्दिस्तान किर्गिस्तान। स्पेलिंग मतलब फर्क लग रहा। उसके बाद है Which is the largest bay of the world? बाय एरिया के हिसाब से कौन सी है? दी बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद है Which country has 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस? कौन सी कंट्री जिसकी 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? ये है साउथ अफ्रीका। उसके बाद है Which is the largest bay of the world? शोर लाइन, तो ये है हडसन बे। उसके बाद है साहबी उस शहर SAHIB साहिब उस USSER शहर इज द निक नेम ऑफ हजरत हुज़ैफा KHUZAIFA। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप हाउ मेनी टाइम्स? तो 4 times। उसके बाद है द टीम ऑफ प्रेसिडेंसी इन फ्रांस। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंसी इन फ्रांस 5 साल 5 year। उसके बाद है व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। उसके बाद है करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये पुराना है तो अशरफ महमूद लिखा है इसमें। उसके बाद है विच फिश कैन नॉट स्विम इन सी? तो स्टार फिश, वो सी के अंदर तैर नहीं सकती। उसके बाद है लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री कंट्री कौन सा है? कनाडा है। फिर है उर्दू हैज़ हाउ मेनी लेटर्स? 52। उर्दू के अंदर 52 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में आपको पता होगा 26 लेटर्स होते हैं। उसके बाद है सेल आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद रोज इज नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री? तो UK। उसके बाद है इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल। इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। उसके बाद है पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 फॉर्म इन ईयर 2004। उसके बाद है
which is the smallest unit of the local government in Pakistan, تو ہے یونین کونسل. اس کے بعد ہے which is leading province having نشان حیدر, تو پنجاب. اس کے بعد ہے پاکستان فرسٹ فیمیل فورن منسٹر ہنا ربانی کھر. اس کے بعد ہے دی ارلیئر نیم آف سری لنکا واز سیلون, یس سائلون, SEYLON, جو کہ چینج ہوا تھا 1978 کے اندر. اس کے بعد ہے فرسٹ ٹیلی گراف سگنل واز ٹرانسمیٹڈ ان 1901. پھر ہو از کالڈ فادر آف کمپیوٹر, چارلز بیبیج. پھر which cell are produced mostly while we keep fasting, تو white blood cell. اس کے بعد ہے ایکس رے واز ڈسکورڈ بائی رونگٹن, ROENGTON. اس کے بعد ہے دی اولڈسٹ نیم آف لاہور از محمود آباد. اس کے بعد ہے دی ہیڈ آفس آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ICAP از ان, کہاں پہ یہ کراچی کے اندر ہے. پھر وین جیسمین واز سلیکٹڈ ایز اے نیشنل فلاور آف پاکستان, وہ ہوا تھا 1961 پہ. اس کے بعد ہے دی mirror placed near the driver of a bus is called, کیا کہتے ہیں اس کو, concave کہتے ہیں. پھر a person seated in front of a fire receives heat by radiation. اس کے بعد on which river has منگلا ڈیم been built, تو جہلم. پھر دوحہ is the seaport of قطر. اس کے بعد the youngest mountain range in the world is Himalaya. پھر TEVTA stands for Technical Education and Vocational Training Authority. اس کے بعد name the book written by پرویز مشرف In the Line of Fire. اس کے بعد who is considered as father of geometry, تو Euclid, EUCLID. اس کے بعد AIDS, AIDS stand for Acquired Immune Deficiency Syndrome. اس کے بعد optical fibers work on the principle of total internal reflection. اس کے بعد which surah of the Holy Quran is considered as 1/3 of Quran in the sake of reward the ثواب, تو سورہ اخلاص ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف پاکستان, ایریا وائز پوچھ رہا ہے, تو چاغی بلوچستان کے اندر ہے. پھر خطیب الانبیاء از دا ٹائٹل آف حضرت شعیب علیہ السلام. ڈوریشن آف نیشنل اینتھم آف پاکستان 80 سیکنڈ یا 1 منٹ 20 سیکنڈس. اس کے بعد ہے ہو ڈسکور میگنیٹک فیلڈ آف الیکٹرک کرنٹ, تو مائیکل فراڈے. اس کے بعد ہے وچ کنٹری ہیز لانگیسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ, انڈیا. پھر وچ از دا ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ, سوئٹزرلینڈ. اس کے بعد تھاٹ آن پاکستان واز ریٹن بائی ڈاکٹر امرت خیر. اس کے بعد ٹوٹل نمبر آف اسینشیل وائٹامن کتنے 13 ہے. ہو از دا پریزیڈنٹ آف IMF, کرسٹینا لیگارڈے, پرانی ہو گئی ہے. اس کے بعد واٹ واز دا ایج آف حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز حرب الفجار ٹک پلیس 15 years. پھر ہو واز دا رائٹر آف آور پاکستان نیشنل اینتھم, تو حفیظ جالندری. لانگیسٹ ریلوے ٹنل ان پاک از کھوجک ٹنل. پھر
The first issue of Maulana Abdul Kalam Azad Al-Hilal came out on 13 जुलाई तो 1912 के अंदर. आज हमने पढ़े हैं 28 पेज तक. इंशाल्लाह ताला 29 पेज से कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.